हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एटा मो यूट्यूब चैनल रो प्रथम वीडियो आमे आज पटिया फूड कोर्ट जीवा एवं पटिया फूड कोर्ट रे डिफरेंट टाइप्स रो खाइबा एवं खाइबार टेस्ट आमे आपनकु जणैबा मु एवं मोर आ दुई जण फ्रेंड को सह आमे आज पटिया फूड कोर्ट जीवा लेट्स गो फाइनली आमे जीवा एबे पटिया फूड कोर्ट फाइनली आमे एबे पटिया फूड कोर्ट रोड रे जाउछे एवं आउ कुछ समय मध्य पहुंच दिया पटिया फूड कोर्ट रे फाइनली आमे एबे आसी पटिया फूड कोर्ट रे पहुंची जाइछे देखंतु फ्रेंड्स एठी डिफरेंट टाइप रो स्टॉल लागिछि डिफरेंट टाइप रो खाଇବା भी अछि देखि पारुते फ्रेंड्स बहुत फाइनली आमे आज आसी कि पहुंची गले एबे पटिया फूड कोर्ट रे चलंतु खाଇବା खाଇବା I'm sitting here wondering भाई दीटा I'm नंबर sitting here wondering I'm sitting here wondering I'm sitting here wondering चलंतु दुई जण खाउचंती टिके फाइनली आमे एबे सूप नै आछू सूप खाइ के टेस्ट करी हम आपन को जणैबू केमिति टेस्ट अछि दूर ହେଇକି ଦେଖ ମୁଁ କହିବି ଆଗେ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖା ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ପଡିଛି ପନିର ପଡିଛି ମସରୁମ ପଡିଛି ସ୍ୱିଟ କର୍ନ ପଡିଛି ମସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ ୱାନ୍ସ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ ଶୀତ ଦିନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବେଶୀ ନୁହଁ ଓନ୍ଲି 30 rupees ରେ ପୁରା ବଜେଟ୍ रिव्यू कुहतु खाया टेस्ट केमिति ହେଇଛି तुमर टेस्ट केमिति ହେଇଛି कुह तो ऊपर ऊपर से ऊपर देखंतु फ्रेंड्स एटा हमर मंगू भाई चाट आमे एबे 2 प्लेट चाट आनिबा खाइबा हाँ खाई
ଚାରେ ନିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଦରକାର ମାଗିବେ। ହଁ ଆଣିଦେବ ମା ଏଗୁଡ଼ା ଓଭରଲୋଡେଡ୍ ଚାଟ୍ ଦୁଇଟା ତା ବହୁତ ସାରା ପାଇକି ବୟସ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ପୁଣି ଆସି ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ନକହିକି ଟେଷ୍ଟ ବେଶୀ ବୋଧେ ହେଇଛି ନା ବହୁତ ଥର ଆଗରୁ ଖାଇଛୁ ନା ବହୁତ ଥର ବଜାରରୁ ପାଚନ ମିଳିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ନକାଇ କହିପାରିବି କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଖାଇଛି ଏଇଟା ଆମର ବହୁତ ଥର ଖାଇକି ସରିଲା ପରେ ନିଜକୁ ନେବୁ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମ ଭିଡିଓ କିନ୍ତୁ ଖାଇଛୁ ବହୁତ ଥର ଆପଣ ବି ଆସି ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ।